Love Radio News. Love Radio News. Mayang hapon, aniyan nato ang Love Radio News. Atod ka nato sa ADJ&R Pest Control. Adlaw nga Lunes, pitsa 15 sa buwan sa September. Usa ka disgrasya sa kalsada nga hitabo tali bus ug truck sa may lasang Davao City kaganina. Matod sa Bunawan PNP nga walay na report nga dunay angol sa mga aksidente. Hastang gubaa sa tubangan sa trailer truck na nisumpot sa likod ng bahin sa LCI bus. Tulo ka pateng lawas ang nakitaan sa mga niresponde sa nahitabong pagsaka sa tubig sa mini Asik-Asik Falls sa may Purok 9, Barangay Carmen, Baguio District, Davao City kagahapon. Samtang naluwas ang pipila sa mga nangaligo human nga natrap sa mga dagkong bato o naglisod makatabok. Mainumduman nga niadtong tuig 2023, nagpagawas na og ang syudad og public advisory sa pagbawal sa unsamang recreational activities sa maong lugar. Seryoso nga ginadili sa Civil Service Commission o CSC 11 sa tanang empleyado ug opisyal sa gobyerno nga malambigit sa bisan usang klase sa sugal samtang oras sa trabaho. Inisama sa online gambling, mobile betting games o personal nga pag-adto sa mga sugalan. Matod ni CSC-11 Chief Human Resource Specialist Cheryl Yap, di lamang kini usa kapag lapas sa balaod, kundili makadaot usab sa imahe o kredibilidad sa serbisyo publiko. Human miguwa ang survey kung asan isaka ang trust rating nila President Bongbong Marcos Jr. o House Speaker Martin Romualdez. Wala na pugna ni kanhing COA o Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon nga kwestiyonon ang kredibilidad ni ini. So, nga basin ang itubag ang mga sa patubig o barangay road projects kay wala po isalig kay Romualdez. Dugang ni Guanzon nga imposible nga mulamang si Romualdez kay VP Sara. Gibaliwala ra ni Justice Secretary Crispin Boying Rimulya ang gisangat nga kaso batok kaniya ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Itawag ni Rimulya nga usa ka forum shopping ang maunglakang ni Baste nga ang tumungkuno aron dauton ng aplikasyon ini isip ombudsman. Apil nga gikasuhan og kidnapping og kasong kriminal sila Defense Secretary Gilbert Chidoro, kanhing Defense Secretary Eduardo Anyo, kanhing PNP Chief Nicolas Torre III, DILG Secretary John Vic Rimulya og kanhing PNP Chief Francisco Marbil. Kompleto na ang mga miyembro sa Independent Commission for Infrastructure or ICI na may mututok aron mag-imbestiga sa manumalya nga flood control projects na nasud o sa uban pang korupsyon nga dunay kalabutan sa mga pang-infrastruktura nga proyekto. Si Justice Andy Reyes ang mao'y chairperson o ang mga miyembro niini kay sila kanhing DPWH Secretary Rogelio Singson o Rosana Fajardo ang country managing partner sa GSV o sa SGV and Company. Samtang special advisor kay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Isiguro ni House Speaker Martin Romualdez nga makikinabangay kuno ang Kongreso sa Independent Commission on Infrastructure o ICI nga maoy mag-imbestiga sa mga anomalya nga flood control projects. Matod ni Romualdez nga siguraduho ni ini nga mamahimong patas ang proseso og dumano ng balaod. Wala kuno'y angay nga itago, walay protektahan ug ilabi na nga walay isimang nga interes sa katawhan. Giduso ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang sugyot nga balaod nga nagabawal sa mga parente hantod sa 4th civil degree nga musulod sa mga government contract. Tut pa nga kinahanglan nga humano na
ang maong sistema o mong patas o walay ginatago alang sa katawhan. Dugang ni Sandro nga kinahanglang protektahan ng kwarta sa kada taxpayer na mao'y tinuod nga serbisyo publiko. Wala ko na isang tuhon ng Independent Commission for Infrastructure. Bisan pa nga amigo, parente o kalyado nga nalambigid sa anomalya o korupsyon nga nabulgar sa kontrobersya sa flood control projects. Ini ang giingon ni President Bongbong Marcos human gianunsyo ang mamahimong chairman sa ICI nga maoy manguna sa investigasyon. Dugang sa presidente nga maligsan na ang maligsan apan walay ilhon ang gitukod ni ini nga Independent Commission. Hindi ko sure. Kinira ang nahimong tubag ni Senador Amy Marcos sa pangutana mahitungod sa giingon ni President Bongbong Marcos nga dili kuno palampason sa Independent Commission for Infrastructure bisan ang iyahang mga kaalyado sa Kongreso. Usa sa gipanganlan sa magtiayong Sara Curly Discaya sa mga nakadawat og komisyon gikan sa ilang flood control projects kaya ang agaw nila Amy og nga si House Speaker Martin Romualdez. Apil usab sa kontrobersyal nga listahan si ako Bicol Representative Zaldico, ang kaning chairperson sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. Gibutyag ni President Bongbong Marcos kung dili siya ang presidente karon, basin musalmot usab kini sa mga lihok protesta batok sa mga irregularidad sa flood control projects. Giingon ni Marcos nga gawas nun nga makabuhagay sa mga sentimento ang mga Pilipino. Apan gihangyo ni ini nga sa siguraduhon nga malinawon nga pamaagi. Ipadayon ni Senador Bongo ang inisyatibo niini mahitungod sa panglawas sa katawhan bisan dili na siya ang chairperson sa Committee on Health. Gihulipan ni Senador Risa Hontiveros Sigo human ang unom ka tuig sa pagunit sa maong komite. Nagpadala og pahisubo si pambansang kamao Manny Pacquiao sa pamilya ni kanhing British boxing champion Ricky Hatton. Nakaplagan si Hatton wala ni kinabuhi sa balay niini sa Manchester, England. Nakuha sa Germany ang kampiyonato sa 2025 FIBA Eurobasket Tournament. Human nga gipildi ang Turkey sa score nga 88-83 sa finals. Ipangunahan nila Dennis Schroeder o Franz Wagner ang duwa. Si Schroeder ang nahimong MVP. Ganito ang Love Radio News. Satod ka nato sa ADJ and R Pest Control. Ako, si Ruben Casanova Jr. Magagalit ba ang kalabaw kung